साप्ताहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को मु रेवरेंड अभिराम सिंह मो सहित प्रभुंकर दास रंजन विश्वास प्रत्येक को स्वागत जनाऊँ। आशा करुछु आपण माने रोमियो पत्रर अध्ययन को बुझी पारुछंती एवं आशीर्वाद मत लाभ करुछंती। अनेक विषय हुए तो शिखबार रही आम जो अध्ययन कर चलवा हुए तो अनेक प्रश्न आसीपे आम निश्चित भाव में आशा करूँ आपण मैंने प्रश्न पचारे बा परामर्श देकी आपको उत्साहित करेंगे। जदि आपण मैंने प्रथम थर ये कार्यक्रम को देखुंत ताहले दयाकोरी सब्सक्राइब करिवो एवं लाइक करंतु एवं अन्य मानकु मध्य कहतु जेपरि से माने मध्य ये बाइबल अध्ययन रे शामिल हेबाक पारिबे एवं प्रभुंक ठारू आशीर्वाद लाभ करिवे। आसंतु आजिर बाइबल अध्ययन निमंते माने पाठ करिबा रोमियो मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र 1 अध्याय 18 पदरु 20 पद। रोमियो 1 अध्याय 18 पदरु 20 पद पर्यंत मु पढ़ुछि, आपण माने दयाकोरी शुणंतु। कारण जो लोक माने अधर्म रे सत्य को प्रतिरोध करती से समस्तंकर समस्त अपवित्रता और अधर्म विरुद्ध रे स्वर्गरु ईश्वरंक क्रोध प्रकाशित हेउछि। जणु ईश्वरंक संबंध रे जहा ज्ञातव्य ताहा सेमानंक अंतर रे प्रकाशित होइछि। ईश्वर तो सेमानंक निकट रे ताहा प्रकाश करि अछंती। जगतर सृष्टि कालावधि ताहांकर अदृश्य गुण समूह अर्थात ताहांकर अनादि अनंत शक्ति और ईश्वरत्व वस्तु सृष्ट वस्तु गुड़िक द्वारा बोधगम्य होई स्पष्ट रूपे प्रतीयमान हेउछि, जेपरि सेमानंकर उत्तर देवार बाट न थाए। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। प्रेमी स्वर्गवासी पिता, आमने धन्यवाद दउछु जमान को आउ थरे प्रभु तुमर पवित्र धर्मशास्त्र अध्ययन करने निमंते तुम्हें अवसर देइछ। प्रभु आज मध्य तुम्हें ये वाक्य द्वारा कथा कह प्रभु ये वाक्यटी जहाँ सब लेखा अच्छी से सबू आमानकर आत्मिक जीवन निष्ठा निमंते लेखाही किंतु तार गभीर विषय गुड़ी को बुझार आवश्यक रही। से निमंते प्रत्येक को पवित्र आत्मांकर अवदान दियो एवं तुम्हें आमानकर सहित आलाप कर। आम जतेक आम शुणु प्रभु आम अंतर तुम्हें कार्य कर। सबु महिमा गौरव प्रशंसा तुमको दे जीशु नाम रे मागिलु, आमेन। पूर्वर आमने देखिथिलु जे प्रेरित पाउल सुसमाचार संपर्क रे आ से कहिथिले जो सुसमाचार को विश्वास करिबा द्वारा जणे लोक से परित्राण प्राप्त हुए। किंतु आज तार विपरीत रे प्रेरित पाउल आमान को कहउचंती जे जो माने विश्वास करंती नाही से मानक निमंते ईश्वरंकर क्रोध वर्ते। एवं यही अनुच्छेद रे पुणी आमने देखा पारिबा जे ईश्वर काहींकी क्रोध करती बा ईश्वरंकर क्रोध काहींकी आसे। गोटे वृद्ध दंपति विषय रे मु शुणी जे से मानकर बयस हेतु आ से माने भल भाव में शुणी पारु नथिले। थरे से वृद्ध लोकटी तांको स्त्री को पचारिले चाहा पीब, से किछि उत्तर शुणा पाइले नहीं। द्वितीय थर पुणी पचारिले चाहा पीब, आउ थरे से किछि उत्तर पाइले नहीं। किंतु से भाविले जे वास्तव में तांको स्त्री आउ से शुणी पारु नाहंती। सेथिपाई से पाखकु गले एवं पचारिले जे चाहा पीब, आउ सेतेबेले तांको स्त्री तांको आड़को बुली पड़ी कहिले तृतीय थर पाई कहूची हाँ पीबी। आमर जगत मध्य से परी बधिर लोक माने जहाँ शुणा चाहती ताहा ही शुणी थांती, बाकी शब्द गुड़िक शुणी न थांती। बालक प्रचारक माने मध्य एपरी विषय को प्रचार करने को इच्छा प्रकाश करती नहीं। जो विषय को लोक माने पसंद करिवे नहीं ताकू काहेकि प्रचार करिवे। तेणु से माने प्रायतः ईश्वरंकर प्रेम दया अनुग्रह इत्यादि प्रचार करि थांती, किंतु ईश्वरंकर क्रोध विषय रे से माने प्रचार करती नहीं। किंतु पाउल आमानक परि नुहंती। से प्रचार कले लोक माने जहाँ शुणिबार आवश्यक थिला से माने शुणिया पई इच्छा करूछंती कि नहीं सेथिपाई नुहे, किंतु से मानकर जे आवश्यक आ सेथिपाई आउ से प्रचार कले। तेणु 18 पदरे से कहिले कारण जो लोक माने अधर्म रे सत्य को प्रतिरोध करती से मानकर समस्त अपवित्रता
ଓ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାଉଲ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ସେ କ୍ରୋଧୀ? ଆମେ ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟଗତ ଭାବରେ ହୁଏତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କ୍ରୋଧ ଭଲ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ସେ ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେ ସଂଯତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେଭଳି ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପବିତ୍ର, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଆବେଗ ଅନୁସାରେ ସେ ବହିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏତ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଆଉ ପବିତ୍ର। ତେବେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ତ ସେ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ସେ ନର୍କକୁ ଠେଲିଦେବେ? ସେ କାହିଁକି କରିବେ ଏଭଳି? ତେଣୁ ଅନେକ ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତି, ଯାହାକୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଜମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଦୟା କରନ୍ତି, ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ। କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ହୁଏତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ନା 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 କେବେ ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଲ୍ଟିମେଟଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦ ରିଆଲିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ ରାଥ୍, ଦ ରିଆଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ରାଥ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ବାସ୍ତବିକତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଯେ ବାସ୍ତବ, ତାକୁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ, ସେ ଦୟାର ସାଗର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଆଉ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଯେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ଆଉ ଏହା ଯେ ବାସ୍ତବ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ପାଉଲ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। କଭେନାଣ୍ଟ ପିପୁଲ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ଆଉ ସେ କଭେନାଣ୍ଟ ସହିତ, ନିୟମ ସହିତ ଆଉ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଯାତ୍ରା 24 ଅଧ୍ୟାୟ 3-8 ଏବଂ 7-8 ପଦରେ, ମୁଁ 7 ଏବଂ 8 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ପୁଣି ନିୟମ ପୁସ୍ତକ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ପାଠ କଲେ। ମୂଷା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳନ କରିବା ଓ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା। ଯେତେବେଳେ କଭେନାଣ୍ଟ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ, ନିୟମ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏଗ୍ରି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନେଇକି ସେମାନେ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ କିଛି ସର୍ତ୍ତକୁ ସେମାନେ ନ ମାନନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିର ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା, ମୂଷା ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାକୁ ପାଠ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା। ତେଣୁ ମୂଷା ସେହି ରକ୍ତ ଘେନି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଚନ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ନିୟମର ରକ୍ତ ଏହି ରକ୍ତ ପାତିତ ହେଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆଉ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଆଉ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟି ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଦେଶ ଭାବରେ, ଏକ ଜାତି ଭାବରେ ଯଦି ନିୟମ ମୁତାବକ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିୟମର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ। କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛି। ଗଣନା 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କୋରହ, ଦାଥନ ଏବଂ ଅବିରାମର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ।
शेष में मूसा हारण को पठाई लोक मान पाप निमंते प्रायश्चित करने आउ कहले लेखा अच्छी तहु मूसा हारण को कहले तुम्भे अपना अंगार धानी नहीं तही मध्य यज्ञ वेदी अग्नि दिय पुणी तही उपरे धूम थोई शीघ्र मंडली निकट को जाई से मानक निमंते प्रायश्चित कर कारण सदाप्रभु ठारू क्रोध निर्गत होइछि महामारी आरंभ हेलाणी। गणना 16 अध्याय 46 पदरे ईश्वरंकर क्रोध इस्राएल संतान मानक ऊपर बढ़तिला कारण से नियम को उल्लंघन कले। गणना 25 अध्याय 3 पदरे मध्य लेखा अछि आउ इस्राएल आपे बाल पियर प्रति आसक्त हेले एणु सदाप्रभुंकर क्रोध इस्राएल रो प्रतिकूल प्रज्वलित हैला। प्रथम विषय होछि जतबेले नियम स्थिरीकृत हैला परे गोटे पक्ष जतबेले ए नियम को उल्लंघन करती आउ सेतेबेले से माने क्रोधर पात्र हुअन्ति। द्वितीय विषय होछि जेहेतु इस्राएल एवं ईश्वरक मध्य एक ऐश्वर्य संपर्क स्थापित होइछि सेथि सकाशु जो माने इस्राएल प्रति अत्याचार करती से मानक प्रति सदाप्रभुंकर क्रोध प्रज्वलित हुए। जिरिमिया 50 अध्याय 13 पदरे सदाप्रभु कोप सकाशु से बसती विशिष्ट नहिब बाबिल विषय कह जाउछि। बाबिलोन जेहेतु इस्राएल को कष्ट देइथिला बंदित्व अवस्था से मानकु नै जाइथिला आउ जेरूसलाम को इस्राएल को ध्वंस विध्वस्त कर देइथिला आउ सेथि निमंते जेहेतु नियमर लोक मानक प्रति से माने अत्याचार करिसंती सदाप्रभु से नियमर लोक मानकर सपक्षर छिड़ा हेई जो माने से मानकु आउ ए भली अत्याचार करिसंती से मानक प्रति तांकर क्रोध आउ जन्म हुए। आउ सेथि पई जिरिमिया अभाववादी आ से कहिले बाबिल विरुद्ध रे सदाप्रभु कोप सकाशु से बसती विशिष्ट नहिब मात्र संपूर्ण ध्वंस स्थान हब जे प्रत्येक लोक बाबिलर निकट दे जीव से विस्मित हब और ताहार सकल दंड सकाशु शीष शब्द करिब। भावादी मानकर समय बेलू दुईटी जुगर आरंभ विषय रे आलोचना आरंभ होता। गोटे हूँ अंधकार जुग आउ गोटे हूँ सुवर्ण जुग। अंधकार जुगरे दुर्नीति अत्याचार अराजकता देखा जाए किंतु सुवर्ण जुगरे न्याय नीति शांति एवं ईश्वर भय देखा जाए। तापरे ए दुईटी जुग परे मध्य आउ गोटे जुग विषय रे आउ कहा जाउची जहा कि आगामी जुग बोली कहा जाउची से आगामी जुग को सदाप्रभुंकर दिन बोली कहा जाउची बा सदाप्रभुंकर क्रोधर दिन बोली कहा जाउची। आउ ए सदाप्रभुंकर क्रोधर दिन बा विचारर दिन बोली ताको विवेचना करा जाए कारण से दिन पृथ्वी ध्वंस विध्वस्त हब पापी माने विनष्ट हेबे एवं ईश्वरंकर क्रोध भयंकर रूप से प्रकाशित हब। जिसा 13 अध्याय 9 पदरे देख देश ध्वंस करने और तही मध्यरु पापी मानंकु विनाश करने सदाप्रभुंकर दिन दारुण क्रोध और प्रचंड क्रोध संयुक्त होई आसुअछि। तामाने क्रोध रही जो माने नियमर अबाध्य हुअन्ति से मानक प्रति ईश्वरंकर क्रोध आसे पुणी नियमर लोक मानक विरुद्ध रे जो माने अत्याचार करती ईश्वरंकर लोक मानकु जो माने अत्याचार करती से मानक उपरे मध्य ईश्वरंकर क्रोध वर्ते। किंतु आउ गोटे विषय माने शास्त्र देखुचु जे ईश्वरंकर क्रोध मध्य आसुछि ता आगामी एक विषय जे एक प्रचंड क्रोध रे सदाप्रभु से आगमन करिवे। जिसाय 9:19 पद लेखा अछि सैन्याधिपति सदाप्रभुंक कोपरे देश दग्ध होई अछि मध्य लोक माने अग्नि पाई काष्ठ तुल्य अटंती केही अपना भ्राता को दया करे नाही। जिहिजिकल 7:19 पदरे सदाप्रभुंक कोपर दिन रे सेमानंकर रूपा और सुना सेमानंकु रक्षा करि पारिबो नाही। तेबे ए प्रकार का समय विषय मध्य धर्मशास्त्र कहे जे ईश्वरंकर क्रोध केवल वर्तमान आसुची ताहा नुह किंतु आगामी दिन मध्य ताहा प्रकाशित हब। तेबे काहेकि ईश्वरंकर क्रोध प्रकाशित हुए कौन पाई ईश्वर क्रोध करती आमे देखिलु प्रथम विषय जे तार वास्तविकता जे हाँ ईश्वर क्रोध करती। ओके ये वास्तव विषय किंतु काहेकि से क्रोध करती द रीजन फॉर गॉड्स रथ काहेकि ईश्वरंकर क्रोधर प्रयोजन रही। 18 पदरे प्रेरित पाउल कहती कारण जो लोक माने अधर्म रे सत्य को प्रतिरोध करती
ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପବିତ୍ରତା ଓ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। ହେବା କଥା ତ ରହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଅପବିତ୍ରତା ଓ ଅଧର୍ମ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପାପ ଅଟେ। ଅପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ପାପ, ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପାପ। এই ପାପ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଅଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଯଦିଓ এই ଦୁଇଟି ଯାକ ପାପକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ୟାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଇଂରାଜୀରେ ଅନଗଡଲିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନରାଇଚିୟସନେସ୍ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନଗଡଲିନେସ୍ really refers to a lack of reverence towards God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଅଭାବକୁ ବୁଝାଉଛି ବା lack of worship, ଉପାସନା ନ କରିବାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଓକେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଗଡଲିନେସ୍ ଅନଗଡଲିନେସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ତାକୁ ଗଡଲିନେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନଗଡଲିନେସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ନୁହନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଓକେ, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ରାଇଟଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଇ ଲୋକ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଅନରାଇଚିୟସନେସ୍ଟା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଧର୍ମ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପାପ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଧର୍ମଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ଟିକାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହରିଜଣ୍ଟାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଯେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ। ତ ଆମମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆମମାନେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାପ କରିଥାଉ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଯେଉଁ ପାପ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ହବା ଏବଂ ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ସେମାନେ ପାପ କଲେ, ସେଇ ପାପ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆସୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ପାପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭାଇ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଛି, କଇନ ହେବଲକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାପ ନିଜ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେବେ ଜଣେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଠିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଫେସୀ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସାର କଥାରେ ନ ଭୁଲାଉ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ହେତୁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁ ବା ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁ, ଉଭୟ ହିଁ ପାପ, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ। କଲସୀ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଏବଂ 6 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମ, କୁଅଭିଳାଷ, ପୁଣି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭ। 6 ପଦରେ ଏହିସବୁ ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଦେଲି ତାକୁ ଆଉ ହୁଏତ ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେ ସେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା କୁପ୍ରବୃତ୍ତି, ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ, ବ୍ୟଭିଚାରରେ, ଅଶୁଚିତାରେ, କାମ, କୁଅଭିଳାଷ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ହେତୁରୁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଉ ବର୍ତ୍ତେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର କାରଣଟା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ ମଧ୍ୟ କେହି ଧାର୍ମିକ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ରୋମୀ 3:23 ପଦରେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବାସ୍ତବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ କାହିଁକି ସେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାରଣ କ'ଣ, ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେ এই କ୍ରୋଧ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଯଥାର୍ଥତାକୁ, ଦ ରିଜନେବଲନେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ ରଥ୍, ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ବାସ୍ତବିକତା, ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଯଥାର୍ଥ, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପବିତ୍ର। ଆପଣ ହୁଏତ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ହେତୁ କିପରି ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେବେ ସୁସମାଚାର ଯଦି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭୁଲ? କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପାଳକମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ପଠାଇବେ, ସେଇଟା ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ହୁଏତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ ତାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଏଠି। କାଳେ ହୁଏତ କେହି କହିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବ ଯେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଯଦି କେହି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସେ ନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଉଲ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଓକିଲ ଭଳି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। 18 ପଦରେ ଆଉ ସେ କହିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମରେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପବିତ୍ରତା ଓ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି? ସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। କିଭଳି ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି? ଅଧର୍ମରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଭାଷାରେ ଚାପି ଧରିବା ହେଉଛି। ଯେମିତି କୁସ୍ତି ଖେଳରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ତଳେ ପକାଇକି ତାକୁ ଚାପିକି ଧରେ, ଯେମିତି ସେ ଆଉ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ଅଧର୍ମରେ ତାକୁ ଚାପି ଧରନ୍ତି, ଯେପରି ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଚାପିକି ଧରନ୍ତି, ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 19 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ, ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ, ଯାହା ସବୁ ଜାଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଈଶ୍ୱର ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତିକି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିଏ କରିଛନ୍ତି? ନା ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିପରି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବେ ବିନା ପ୍ରଚାର କରେ? 20 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 20 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କାଳାବଧି ତାହାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣ ସମୂହ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଅଛି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାର ବାଟ ନଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର
जो समस्त विषय से सृष्टि करिछंती तांकर सृष्टि कालावधि सृष्टि हेबा दिन ठारू आज पर्यंत तांकर अदृश्य गुणगुड़िक तांकर अनादि अनंत शक्ति आउ तांकर ईश्वरत्व जे तांकर अस्तित्व जे अछि से सबु ए सृष्ट वस्तु गुड़िक मध्य देई बोधगम्य होउछि बोली लेखा अछि माने जना पड़ुछि जे ए सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र जहाँ सबु आमने देखुचु आउ ए सबु विशालकाय पृथ्वी आउ ए समस्त विषय जणे सृष्टि करिछंती जणे सृष्टिकर्ता अछंती से समस्त सृष्ट वस्तु गुड़िक सृष्टिकर्ता को इंगित करे लोक माने सेमानक अंतर रे सेमाने जानि पारंती कारण परमेश्वर प्रत्येक लोकंकर अंतर रे आ विवेक देइछंती जानिबार शक्ति देइछंती आउ जते बेले सेमाने देखंते सृष्टि को आ से सृष्टि आ कहि दिए जे सृष्टिकर्ता अछंती गीत संहिता 19 रो एक पद लेखा अछि आकाशमंडल परमेश्वरंक गौरव वर्णना करे शून्य मंडल ताहांक हस्तकृत कर्म प्रकाश करे मनुष्य जाने आकाशमंडल थिबा ग्रह नक्षत्र ता मन को मन आसी नाही जने सृष्टिकर्ता से समस्त को सृष्टि करिछंती तथापि से सत्यर प्रतिरोध करे कारण मनुष्य निजर कर्तृत्व को जाहिर करिबा पई से आत्मकैंद्रिक हेबारु ईश्वर को स्वीकृति दिए नाही आउ तांको स्वीकार करे नाही तांको श्रेय प्रदान करे नाही से माने जानती तथापि कहती ईश्वर नहांते जड़े वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन से कहले दिस मोस्ट एलिगेंट सिस्टम ऑफ सन्स एंड प्लैनेट्स could only arise from the purpose and sovereignty of an intelligent and mighty being. He rules them all as the sovereign lord of all things. से कहिले जे सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र जहाँ सबु जो घूरी बुलुछंती गोटे उद्देश्य नहीं कि से माने अछंती जे जने बुद्धिमान आ जने सर्वशक्तिमान परमेश्वर अछंती तांको द्वारा ताहा आसीछि से तांकर सार्वभौम शक्ति अनुसार से सब उपरे राजत्व करते गीत संहिता 14 एक पद लेखा अछि मूढ़ मने मने कही अछि परमेश्वर नाहांती से माने भ्रष्ट से माने घृणायोग्य कर्म करी अछंती सुकर्मकारी केही नाही ईश्वर जे अछंती मनुष्य जाने सृष्टि स्पष्ट रूपे प्रकाश करे सेथिपाई सेमानंकर उत्तर देबार बाट नाही इंग्रजी लेखा अछि दे हैव नो एक्सक्यूज कौनसी बहाना सेमानंक पाखरे नाही प्रथमतः सेमानंकर अंतर रे विवेक रहिछि आत्मा अछि ताहा ईश्वरंक प्रति सेमानंकु आकर्षण करे द्वितीय रे एई जो चतुर्दिगरे थिबा सृष्ट वस्तु गुड़िक सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र ए पृथ्वीर घन जंगल पहाड़ पर्वत पक्षी ए समस्त विषय गुड़िक गोटे लोकंकु आउ इंगित करे जे से मानकर सृष्टिकर्ता आम मानकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर अछंती तेबे कहंतु काहेकि न्यायवान परमेश्वर से मानकु नरक को पठेबे नाही जो माने से ईश्वर को विश्वास करिबे नाही से ईश्वर को आ सम्मान देबे नाही कृतज्ञ हेबे नाही सेति पई पाउल कहिले ईश्वरंकर क्रोध प्रकाशित हेउछि प्रिय बंधुगण साधु सुंदर सिंह थरे कहिले ईश्वर लोक मानकु नरक को पठांती नाही किंतु लोक माने नरक को जीवा निमंते निजे निजे बाछंती जोहन 3:18 पद लेखा अछि जे ताहांक ठारे विश्वास करे से विचारित हुए नाही जे विश्वास करे नाही से विचारित होई सारिलाणी कारण से ईश्वरंक अद्वितीय पुत्रंक नाम रे विश्वास करि नाही प्रेरित 4:12 पदरे ताहांक छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नाही कारण जहा द्वारा मानक परित्राण पाइबाकू हेबो आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे आउ कौनसी नाम दिया जाई नाही रोमी 5:9 पदरे अतएव यह आहुरी सुनिश्चित जे आम्भे माने एबे ताहांक रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु ताहांक द्वारा ईश्वरंक क्रोधरु रक्षा पाइबा ईश्वरंकर क्रोध वर्ते से मानक निमंते जो माने अनाज्ञाबह जो माने ईश्वरंकर अबाध्य
जो मैंने सृष्ट वस्तु को पूजा करती किंतु सृष्टिकर्ता को परित्याग करती, जो मैंने कुत्सित आउ धन लोभ सकाशु आउ जो मैंने आत्मकैंद्रिक किंतु ईश्वर को श्रेय दियंती नहीं आउ से मानक उपरे क्रोध वर्ते, किंतु जो मैंने ईश्वर पुत्र जीशुख्रीष्ट को विश्वास करते से माने विचारित हेबे नहीं, से माने विचारित हो सारी, कारण से माने ईश्वर अद्वितीय पुत्र जीशुख्रीष्ट नाम को विश्वास कर सारी। तांकर रक्त रे आमने धार्मिक गणित होइथवारु आमने सुनिश्चित जे ईश्वर क्रोध आमानक उपरे वर्तिब नहीं, कारण आमने ईश्वर क्रोधरु रक्षा पाई अछु। आपण कौन ईश्वर क्रोधरु रक्षा पाई? आपण कौन जीशु को विश्वास करिछंती? जदि जीशु को विश्वास करि नाहंती, से जे ईश्वर अद्वितीय पुत्र जो माने तांको विश्वास करते से माने विचारित हो सारी, से मानक निमंते कौन से दंडर आज्ञा आउ नहीं, कारण ईश्वर क्रोध से मानक निमंते नुहे, किंतु ईश्वर अबाध्य जो माने हुंती, जो माने ईश्वर को श्रेय दियंती नहीं, जो ईश्वर उपासना करती नहीं, से मानक निमंते प्रभु कथा कहिछंती। ध्यान दियंतु, प्रभुंकर वाक्यर बाध्य हुंतु, तांको विश्वास करंतु, परित्राण पांतु। आसु आमने प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रेममय आमानकर परित्राणकर्ता, आमानकर अद्वितीय परमेश्वर प्रभु, आमने धन्यवाद दौचु जे तुमर से योजना अनुसार आमानଙ୍କୁ परित्राण करबा निमंते, तुमर क्रोधरु आमानଙ୍କୁ रक्षा करबा निमंते आपणार एकमात्र पुत्र को तुम पठेइला, जे तुमर समस्त क्रोध निज उपर को नहीं नेले, आउ आमानकर पाप आमानकर जातना सब निज उपर को नहीं नेले, निष्पाप हेले मध्य आमानकर पाप को से बहन कले एवं आमानଙ୍କୁ धार्मिक गणित करबा निमंते जे आपना को आउ से बलिकृत कले, तांकर रक्त रे आमानଙ୍କୁ धौत परिष्कृत करी आउ प्रभु धार्मिक गणित करियछंती। आमर धन्यवाद दौचु प्रभु जे तुमे आमानଙ୍କୁ आउ क्रोध कर नाही, किंतु तुम प्रेम प्रकाश करियछ। जो माने तुमको प्रेम करिवे, जो माने तुम ठारे विश्वास करंती आउ से समस्त ईश्वरंकर क्रोधरु रक्षा पाइछंती। प्रभु आज मध्य अनेक ईश्वरंकर क्रोधर पात्र अटंती, सेमानकर जीवन रे मध्य ए वाक्य प्रभु पहुंचु, सेमानकर जीवन रे ए वाक्यटी कथा कहू एवं सेमानकर जीवन को तुम परिवर्तन कर। धन्यवाद दौचु प्रभु, तुम प्रार्थना शुणिच उत्तर देइछ बोली, सब महिमा गौरव तुमको दे जीशुଙ୍କ नाम रे मागिलु, आमेन। समस्त को नमस्कार, ईश्वर आशीर्वाद करंतु।